Cuando hay clase, ¿qué hora tú levantar? Yo levanto a las 6. Ni Miguel Martes, kaya doon siya naglalaba ng mga damit ng bata. Yun nga, napabayaan daw sa babae. Tapos kinuha niya para sa kanya na lang mag-stay yung mga bata siya mag-alaga. Kasi Anya, Don Miguel. Yan si Don Miguel. Matagal na rin kaming magkakilala ni Don Miguel. ¿Cuántos años estamos, Don Migs? Conocemos? 6 años ya. Yeah, so 6 years na kami magkakilala simula nung corona, no? Coronavirus, no? Sí, en tiempo de coronavirus. Anya. So matagal na rin, no? So tapos di naman kami biglang nag-vlog kaagad eh. So esperamos un año, no, después de hacer video, no? Sí. Si yun kasi di ba mahirap mag-vlog dati nung paglabas-labas dati. So mahirap mag-vlog kasi nga yun medyo kontrolado rin kasi sa labas dati may mga nagche-check. Kaya yun, unang punta ko rito nung December yun, nagdala ako ng tsinelas. Primera video que yo trajido chancletas, no? Tapos estamos cocinando Sí. sopa de cacahuete. Habíamos empezado con adobo. Adobo, no, después adobo. Sí, antes, sí, yo sí cociné antes sopa de cacahuete. Sí, yun yung niluto niya na pinatikim na pinakita sa Kalutong Pinoy yung yun nga yung sopa de cacahuete. So matagal na din. Yun, so Don Miguel, kumusta ka naman? Trabaho mo bien, okay, no? Yan, so ngayon kasi di ba malaman din natin kasi di lang naman nakakasama ka Mami Kuana, no? Mami Kuana now to conocer, kilala na rin. Then para naman siyempre malaman din natin yung pinagdadaanan niya sa buhay para malaman din natin kasi hindi lang naman puro video na about sa iba and then tinutulungan tayo kasi yun nga hindi kami nakakapag everyday vlog sa kanya kasi may pasok siya sa trabajo. No estamos sa video porque tenemos diferencia de horario de trabajo, no? Sí. Yan. Por eso no sí. hacíamos video Tapos constantemente. dati kasi estamos trabaho, no? Dati kasi magkatrabaho kami kaya after ng labas nakakapag-video kami kaagad. Pero ngayon pag may mga lakad kay Mami may Mami ko na kadalasan nagpapatulong ako sa kanya. Yan kumusta naman sila Bersil, kumusta naman? Cindy. Kumusta Bersil y Cindy? Están bien. Están bien. Hoy bakasyon, no? Sí, ya están de vacaciones. Pag Y may aprobaron también. may aprobar. So magandang balita yan na okay na sa klase. Pasado daw, pag-aproba, pasado, no? Sí. Don Mix, ¿qué hora tú levantar? Anong oras ka nagigising dito pag may klase? Cuando hay clase, ¿qué hora tú levantar? Yo levanto a las 6. A las 6. Sí, para irme al trabajo. ¿Tú no cocinar también? Yo cocino después del trabajo. ¿Qué comer? Anong kinakain ng bata sa umaga bago pumasok? ¿Qué comer de mañanita de bebé? Vale, ellos por la mañana comen bocadillos de... Bocadillo. Sí, mortadela. ¿Tú preparas de noche? Sí, no, yo preparo, yo les dejo con todas las cosas aquí. Ellos mismos quedan comiendo. So, Yo termino de bocadillar los panes, yo dejo ellos mismos preparan la leche. ¿Qué? ¿Noche o Por la mañana. por la mañana? Porque ellos asisten por la tarde. Sí. Yun nga, piniprepare ni Don Miguel ng umaga yung bocadillo bago siya pumasok ng trabaho. Anong oras kasi yung trabaho mo? Kaya oras to trabaho? Yo entro a las 6. A las 6? Sí. 6 de la mañana. So 6 siyang umaalis dito. ¿Qué necesidad de ir ahí en trabajo? ¿Qué hora? Necesito irme a las 6 y llegar en el trabajo a las 6:30. A las 6:30, so maaga pala. Isa muy temprano, no? Sí, muy temprano. So a las 6:30 yung Sí. pasok niya tapos mag-out ng alas 2, no? Alas Sí, 2. hasta las 2 porque tengo que cambiar a los demás que están delante. Oo, kasi shifting sila mga kalus kasi di otro, ¿qué hora trabajo? Ellos A las 2 ellos hasta entran a las 2. a las 2 yung ibang kasama niya. Después, Somos 3 secciones, 3 turnos. Tenemos 3 turnos. Mhm. Los que entran a las 6 Sí. salen a las 2. a las 2. Los que Okay. entran a las 2 salen a las 10 de noche. A las de noche. Los que entran a las 10 de noche salen por la mañanita a las 6. Sí. So 3 shifts sila. Sí. Yun nga yung 6 to 2, 6:30 to 2, tapos 2 to 10, tapos 10 to 6
yung tatlong shift yung ano nila, yung group ng trabajo nila. So, aquí quién lava ropa en casa? Yo mismo, ¿Tú también? sí, yo lavo en los martes. Martes. Sí, que son mis días de descanso. So diskanso kasi ni Miguel Martes, kaya doon siya naglalaba ng mga damit ng bata. Mga kalos kasi si Miguel, yun nga, mas naiwan sa kanya yung mga bata kasi mas maalaga si Miguel nung time daw dati. So di ko naman nakabutan yun lang kinikwento. Mas okay, yun nga, napabayaan daw sa babae, tapos kinuha niya para sa kanya na lang mag-stay yung mga bata siya mag-alaga. Kasi mga kaluts, itong bahay ni Miguel, yan, itong sa kabila, yan, yung bahay ni Don Miguel. So, napundar niya pa niya yan nung binata siya. Yun, nag-ano siya, marami siyang trabaho dati, tapos kumakanta sa mga parang piyestahan. Yun, dati nung saganaan pa rito. Kaya paunti-unti naipundar niya yung kanyang bahay, binigay ng kuya niya, tapos pinagawa niya. Tu casa de tu soltero, no? Sí. Si naipundar niya. So ano rin, okay din ang ano ni Miguel, yung kanya naging prinsipyo sa buhay. Está bien ahora, tiene familia, tiene casa. Sabi, no? Don Miguel! Sí. Está muy bien así. Tapos, yun nga, Martes naglalaba siya, and then ¿cómo es? ¿Quién arreglar de bebé? Sinong nagpapaligo? ¿Quién baña con Ellos mismos. mismo de sí, bebé? Ellos mismos bañan. So yung mga bata rin na ano niya, na disiplinahan niya. To kasi disiplinado también, no? 'Di ba? Sí. Para yun nga kasi maganda yung pag disiplina sa mga bata, talaga naturuan niya kasi ayun nga, pag after mag-prepare, tinuturuan niya yung mga bata, ito ganyan, tapos magbihis na kayo. Pero tu plancha, no? No. Tu na plancha. No. Pero donde laba? Saan ka naglalaba rito? ¿Dónde? Yo lavo dentro de Bariño. Ahí. Sí, yo cargo agua aquí. dentro de Bariño y empiezo a lavar. No, ¿Dónde lava? Ahí afuera. So sa harap. Pero la verdad, yo he visto tu ropa muy blanco, ¿Cómo tú lava? Yo lavo con humo. Humo, Y no? jabón, Sí. Lehia. Lejía también. Yan, dinilagyan ng liha. Bilib ako kay Don Miguel kasi ang puputi ng mga ano niya, yung mga decolor, yung mga blanco na damit, yung white na mga damit niya. Talagang wala kang makikitang mancha. Mas maputi pa sa mga damit ko. Tu lava bien, no? Sí, yo lavo con las manos. Sí, manos. Sí. No hay No hay lavadora. lavadora. Tu mano es lavadora. Sí, mi mano es lavadora. So ano rin, okay din na, so responsableng tatay din si Don Miguel kasi every time na pag-uwi sa trabaho, kadalasan dito naman siya dumidiretso. Tapos yun nga, wala lang yun nga, nood ng TV, tingin-tingin sa cellphone, ganun lang ang lagi nang ginagawa. Tú no salir siempre, no? No, después del trabajo estoy aquí en No. casa, yo no salgo. So yun nga, okay din. So trabaho bahay lang si Don Miguel. So parang nasa abroad din pala siya na Pinoy, na kagaya natin na hindi laging palalabas sa kung saan-saan. Yan, malabas lang kami pag may vlog. Yun si Miguel. Tapos pero tú no toma mucho, no? Ay, no, tú no Nada, toma Nada. No consumo alcohol. No me gusta. Oh, yan. So hindi rin ninigarilyo si Don Miguel. Hindi rin umiinom. Tú no fuma también, no? Tampoco. No le gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta. No, Me gusta solamente los refrescos. refrescos Nada de más. sí, yun nga yung mga mga soft drinks, pero yung yung alcoholic drinks hindi siya. Tapos yung iba pa na yun nga na iba naninigarilyo hindi. Tu no jugar de otro. Nada, no sé jugar pelota. So di rin Porque no sigo ante los partidos de fútbol. Sí. kasi di rin siya tumataya ng kung ano no, mga like mga ibang 'di ba, online gaming. Hindi siya ganun din. So ano rin talaga siya. Okay din, kaya isang mabuti ring ama si Don Miguel. So hindi lang naman dahil siyempre dahil kasama natin siya, binibuild up. Hindi, kasi iano naman natin kung ano talaga yung nakikita natin, di kung yung nakikita ko sa kanya, yun din na sasabihin natin, di ba? Pero since talagang bilib ako sa kanya dahil bilang isang kaibigan,
hindi mamolesta si Miguel. So never siyang manghingi, never siyang mag-demand ng something. Basta ang sabi niya lang sa akin, kapag may problema sa labas, tawagin mo lang ako, no? Tu ha dicho siempre cuando tengo problema fuera, llámame Alvin, así, cuando hay alguien molesta, así, no? Sí. Yan. So, kaya lagi ko siya nasama kina Mami Kuana para kahit papano, di ba, safe tayo pag sa labas lagi. So, marami na kaming pinagdaanan. Mucho video estamos afuera, Don Miguel, no? Konti. Yan. Sí. Ya tenemos muchos videos. Sí, antes, Papa Leo. Papa León 14. Oo, sa mga kalos talagang nabasa kami noon, no? Estábamos mojado aquí. Sí. So, porque nabasa se kami yung caía time na la yun, no? lluvia. Oo, yung umulan. Ang nakakapagtaka noon, cuando entramos, no hay lluvia. Ang init, nung pagpasok namin, nung pag-entra namin sa gate, after nung nasa gitna na kami, biglang umulan yung malakas na ulan, di ba? Ay, lluvia fuerte, no? Pero muy Después, fuerte, estábamos corriendo. Tumakbo kami sa totoo lang. Kasi, ang ganda pa dapat lang kuha namin doon. Talagang, queremos coger cerca. Kasi, no? Pero no había forma. Oo, kaso, Lluvia. biglang umulan, talagang hindi namin siya makuha ng malapitan si Popleo nung dumating dito. Pero ang ganda ng setup namin nun kasi bago sa stadium, namin siya, kukuhanin namin ng malapitan. Yun lang biglang umulan. Siyempre, nagmadali na yung mga sasakyan eh. Yan. Don Migs, Sí. may pinapangarap ka pa bang iba sa mga anak mo sa buhay mo? Tu tienes más sueños, into vidas, into bebés, en cualquier cosas para tu mismo vida. ¿Tú tienes más sueños? Sí, tú En sabes el futuro. que cualquiera tiene, Sí, pwede tiene conocemos. sueño de vivir bien. Pwede ba naming malaman? ¿Qué? Yo quiero vivir bien. Yo quiero coches, casi es lo único que necesito ahora. Coche. Que ya tengo donde vivir. May- Lo que quiero ahora es coche. Coche. Cuando vuelva a tener un trabajo bueno, Mhm. es el programa que voy a. So yun yung, tener que ejecutar. so yung pangarap niya rin. So, hindi naman na may kakalayan. Maraming tao rin na nangangarap na magkaroon ng sasakyan para daw, yun nga, pag nagkaroon siya ng trabahong maayos, gagamitin na siya sa pagpasok ng trabaho. Mañana yo va a comprar 5 coches para ti. Bibili kita ng 5. Pero, Comprar coche no es algo fácil. 5. Se tiene que trabajar. Pero duro. este juguetes en mercado. 5 kotse se sa tiene que Divisoria o dito sa merkado, di ba? Coche no es fácil. Sí. No, hay que primero con tu bebés. Sí, ¿Qué tus sueños son Brasil con Cindy? que estudien Ayan. y trabajar. Sí. So, yun nga, yung pag-aaral nila daw matapos, after that, magkaroon sila ng trabaho, di ba? Kasi nagsisikap siya, naglalakad siyang, siyempre, kaminar, kung to trabaho. Tapos, yun, magkano lang naman ang sweldo niya, so wala pa nga sa minimum kung i-compare mo sa sahod sa Pilipinas, parang mas mataas pa yung provincial rate sa trabaho nila. Kaya, sana maging matagumpay din one day si Don Miguel sa kanyang buhay. Yan. Don Miguel, ¿tú quieres decir con canal seguidores de Kalutong Pinoy? Sí, solo que estamos bien aquí y Ok. quiero que todos estén bien también. Mhm. Que apoyen nuestro canal Mhm. para que podamos seguir haciendo más videos y Ujú. otras cosas más. Ah, Estamos con ustedes y queremos que ustedes estén con nosotros también, siempre, okay. sin dejarnos. Yes, muy importante. So yan, ang sabi niya in Tagalog, sabi niya gano'n. Yun nga, gusto niya, ito, nabuti kami dito at sana pinagdarasal sa inyo na maging mabuti rin kayo. And then, yun, hanggat nandito kami, sana magkaroon pa ng maraming videos, magawa kami, yun nga, maging okay yung channel natin. And then, yun, wag nyo daw kaming iiwan, no dejarmos. Nyo kaming iiwan, at di namin kayo iwan, mga kalos. Kaya sana, support nyo lagi yung Kalutong Pinoy with Don Miguel and iba pa na mga member or ibang group natin na sa Kalutong Pinoy like Leslie and
yung iba pa na, yun nga, yung basta lahat ng mapapanood nyo. Yan, gracias mga kalots. Thank you very much. Gracias, thank you very much. Maraming salamat. Salamat po.